Good morning. Diyan address si Mr. Dakugay. Nangita na po ng panginabuhi ha. Diaras Mr. Dakugay nagrobing. Sayo kay garobing si Mr. Dakugay o karoning adlaw ha. Karoning orasa. O sa oras ron alas 9. O Merkules. Nagrobing si Dakugay para makapalit og bugas. O dara nagita sa siyang paraiso. O na paraiso gid diri o. Daras Mr. Dakugay o pavilion. O dara. O la. Tung maka kuan diri binyo. Nagita diri. O na naibinyo diri karon. O dira si Mr. Dakugay. No, nindot kayo paraiso jud kayo diri. Dako kayo sila binyuhan diri. Why problema sa parking o katong ganahan diri magpabinyo diri ha. Mga graduation, mga pining. Nindot kayo paraiso kayo. Pwede na ringhap diri magpakuandag ringhap na dako kay area diri paraiso jud kayo diri. Dira abli na. Mingaw pa karon pa ning tadtaon siguro. Dera si Mr. Dakugay ganahan ha katong ganahan diri arita diri sa Oak Ridge naran himutang sa Banilad paraiso jud kayo. Ari na ta diri magbinyo kayo dako kayo sus kabot siguro nig 2,000 or 1,000 kapin diri ang mo capacity ani. Kuan ni Dakugay ang iyahara estimated. Okay kayo si Mr. Dakugay gablog na po aning paraiso, no problem ang parkinganan po ting dako okay kayo all right. Dara okay kay si Mr. Dakugay nangita gyud paraiso. Salamat sa nagsuportar ni Dakugay. Love you.